Alors, voici, je vais arrêter peut-être Grouabi, c'est mieux. Voilà, Grouabi, ça y est, je vais couper la chic. Ça m'a. Alors, je vais vous donner les ingrédients du coup pour notre sablé à la confiture. C'est un gâteau très ancien, bien de chez nous. Il ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Il faudrait avoir juste 500 grammes. Maison qui fait alors, il nous faut 500 grammes de sucre cristallisé. Il nous faudra 500 grammes de beurre en pommade, température ambiante. Il nous faudra 2 paquets de levure. Il nous faudra de la confiture. Moi, j'ai pris de fraises, mais vous pouvez prendre la confiture que vous voulez. Mais il est préférable d'avoir de la fraise, de l'abricot ou de la cerise. Il nous faudra également du sucre glace. Il nous faudra de la farine, à peu près 1 kg. Ça dépend... ça dépend au fait si la farine elle absorbe ou pas. Vous verrez vous-même. Il nous faudra un emporte-pièce. Il nous faudra un petit bouchon pour faire le trou au milieu. Et puis il nous faudra... pardon. Il nous faudra également de la fève tonka que je vais râper. Vous pouvez mettre du zeste de citron ou là, du zeste d'orange. Et si vous préférez, de la vanille également. Il nous faudra 5 œufs aussi. Voilà, donc نعاود بالعربية les ingrédients. لازم لنا 500 غرام ديال السكر، 500 غرام ديال الزبدة وبوماد. لازمنا المعجون فخاز ولا ابريكو ولا الحاضر اللي يكون عندكم. لازمنا 2 باكيات ديال لا لوفور شيميك. لازمنا شويه سكر غلاس بور لا فان. لازمنا 5 حبات ولاد الدجاج. ولازمنا ابوبري كيلو ديال الفارينه. سا ديبون الا الفارينه تشرب ولا ما تشربش. نتوما كي تعجنوا تحسوا لها في يديكم. Et moi j'ai de la fève tonka que je vais mettre. هكذا ما نعملش كيفاش يقولوا نسيت يا ربي ما نديرش le zeste ديال citron ولا ديال التشينا ولا de la vanille. Je vais mettre de la fève tonka, voilà. ولازمنا طابع هكذايا باش نوجدوا لي غالات ديالنا. ولازمنا واحد البوشون باش نديروا التقبالي من الفوق باش كي نحطوا المعجون. Voilà, هذا واش لازم. Donc on va commencer à travailler notre pâte, notre appareil si vous voulez. Je vais mettre 500 grammes de sucre. 500 grammes de sucre. Hop. Voilà. ونزيد mes 500 grammes de beurre. نحطهم على ضربة. Et puis je vais les travailler. Voilà, maintenant je vais les travailler en pommade à peu près une dizaine de minutes pour avoir un résultat mais parfaitement parfait, comme dirait l'autre. Voilà, vous voyez, j'ai fait ma petite pommade de sucre et de beurre. Maintenant, je vais rajouter ma fève tonka que j'ai râpée. وانتوما تقدروا تعملوا لو زيست دو سيترون ولا لو زيست ديال القارص. دوك نزيد نرمي مي 5 اوف. نرمي ولاد الدجاج ديالي. هنا عندي 3 ودوك نزيد نكسر لي 2 اوتر. فوالا دوك راني خدمت بيان كوم يفو بالطبع. الله مون اباري. دوك نحطو في الجفنه ديالي ونعمل الفارينه اي لا ليفور. فوالا maintenant que خدمت كل شيء في البيتران. دوك شوفوا كيفاش مخدومه. الله غير السكر والزبده او ديبار و ابري لي زو. شوفوا كيفاش جا زين، جا مخالف، جا زين، جا هايل الله العظيم. دوك نعملوا الفارينه. نبداو بشويه. privilégier la farine T45, c'est la plus basique et c'est la meilleure pour le pâtisserie franchement. نبداو بشويه الفارينه ديالنا ونعملوا الساشيات ديال لا ليفور اللي هما 2 بور 500 غرام ونخدمها ودوك نوريها لكم.
فوالا هكذا نبداو نخدمو بشويه، نبداو نرفدوها غير بشويه هكذايا. راهي مخصوصه فرينه، نزيد نعمل الفرينه، نروحو غير بالسياسه باسكو سا ديبون الفرينه الا تشرب ولا ما تشربش. ابارامون هذه تشرب بزاف اللي عندي. فوالا دوك نطم لا فارين ديالي ونوجدها ونزيد نعاود نولي ليكم يا الحباب. فوالا اني طميت العجينه ديالي. شوفوا شحال جات شابه، ريغاردي مون دوا، شوفوا كيفاش جات. الله الله، هذه سي اون بات réussie vraiment. Si vous respectez les mesures exactes, vous n'allez pas la rater, vous n'allez pas rater votre petit sablé. donc نخدمو نبدا نحلو ونوري لكم كيفاش نعمل. voilà, comme vous voyez, j'ai pris la pâte que je voulais travailler. Le reste je l'ai couvert pour que ça il ne sèche pas. فوالا خديت لاباط اللي حبيت نبدا نخدمها ونعجنها وغطيت هذه باش ما تنشفليش، ودق نبدا نخدم لي غالات ديالنا ولا لي سابلي. دونك نبدا جو في فاسوني mes petits sablés. donc je prends mon emporte-pièce et je fais ça et je prends pour ne pas le déformer, hop, et je fais une galette 1/2 centimètre jusqu'à maximum 1 centimètre et pas plus. Et je refais la deuxième. Voilà, je fais un deuxième disque. Et le plus important, quand vous faites un disque comme ceci, si vous en faites 10, il faudra en faire 10 avec un trou au milieu. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait la première galette. La deuxième, شوفوا اش نعمل لها، ناخذ بوشون ونثقبها. Voilà. donc je recommence. Si vous faites une galette comme ceci, vous êtes obligé de faire la même galette avec le trou, parce qu'on va mettre la confiture et fermer après. Voilà, j'ai presque fini ma pâte, mais je voulais vous montrer que là j'ai fait, attendez pour que ça glisse pas, j'ai fait 12 cercles avec un trou au milieu, et ici j'ai fait 12 cercles évidemment sans le trou, et après je vais les assembler avec ma confiture. Et je saupoudre un peu de sucre glace quand j'aurai tout fini. Le plus important dans cette recette, c'est que la confiture, il faut pas qu'elle soit liquide. لازم يعني الحاجه اللي امبورطونط في هذا الكاطو، لازم المعجون ديالكم ما يكونش مايح بزاف، ما يكونش جاري، لازم معجون شويه شاد روحه. هذا ما كان.